सुल्तान मोहतरम आज जंगल की सैर को निकले थे। रास्ते से गुजरते हुए वहां पर मौजूद लोगों के मुंह से अजीबोगरीब सी बातें सुनी जो कि नाकाबिले यकीन थी। सुल्तान मोहतरम ने वहीं अपने घोड़े को रोका था। फिर सिपाही से सवाल करने लगे कि सल्तनत में क्या चल रहा है। सिपाही को फौरन हुक्म दिया कि फलां जगह जाकर देखो और वहां पर माजरा क्या है। मैंने लोगों के मुंह से बड़ी अजीबोगरीब सी बातें उस गांव को लेकर सुनी हैं। सिपाही फौरन सुल्तान मोहतरम के हुक्म की तामील करते हुए उस जानब को जाने लगे। तब तक सुल्तान मोहतरम बगैर सैर किए ही अपने महल में लौट चुके थे, क्योंकि जो अल्फाज वो सुन चुके थे उन पर यकीन करना नामुमकिन था। सुल्तान मोहतरम बेचैनी से टहल रहे थे जब वो सिपाही मालूमात लेकर वापस महल में पहुंचे थे। सिपाहियों को देखकर सुल्तान मोहतरम खुद चलकर उनके पास गए। इस पल तो सुल्तान मोहतरम के वजूद में कबकी सी आई थी जब सुल्तान मोहतरम ने सुना कि एक औरत का जनाजा 3 दिन से बीच चौराहे पर पड़ा है, मगर कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। एक पल में सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर जर्दी उतर आई थी। कुछ पल इस तरह में रहे, फिर अगले ही पल खवास पर काबू पाकर सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कौन है वो बदबख्त जिसने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया है और उसकी वजह क्या है। सिपाहियों ने जो वजह बताई वो भी कोई आम वजह ना थी। सिपाही बताने लगे कि सुल्तान मोहतरम उस औरत की ज़िना करते हुए मौत वाक़या हो गई है, इसलिए उसका मय्यत कई रोज से यूं ही पड़ी है। जो भी लोग वहां से गुजरते हैं उसे लान तान करते हैं, लेकिन कोई भी उसे दफनाने के लिए या जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि उस औरत की मैयत जब तक बिल्कुल ढांचा नहीं हो जाती तब तक ये यूं ही पड़ी रहेगी। सुल्तान मोहतरम ने जब ये सुना तो सोच में पड़ चुके थे। कहने लगे, इस औरत की मैयत को मेरे महल में लाया जाए। सभी सिपाही सुल्तान के इस हुक्म पर भागकर महल से निकले थे। जब वो कुआ पर पहुंचे तो वहां खड़े कम उम्र लड़के अभी भी वहां मौजूद मुर्दा औरत को मलामत कर रहे थे। सिपाहियों ने जब बाइज्जत तरीके से उस औरत की मैयत उठाना चाही तो आसपास के लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आने लगे। कहने लगे, हम तुम्हें इस बेहया औरत की मैयत को उठाने नहीं देंगे। मगर जब सिपाहियों ने सुल्तान मोहतरम का हुक्मनामा सुनाया तो मजबूरन दूर हट गए। सिपाही जैसे उस औरत की मैयत उठाकर महल में जाने लगे तो आसपास मौजूद रहाया भी इसी सीमत चलकर आने लगी। देखते ही देखते वहां एक मजमा सा लग चुका था। कुछ समझ नहीं आती थी कि इतनी तादाद में लोग जा कहाँ रहे हैं। सुल्तान मोहतरम ये मंजर देख रहे थे जब कई लोग दरबार में दाखिल हुए। सुल्तान मोहतरम को देखकर ताजीम से सर झुका लिया, जबकि सुल्तान मोहतरम की नजरें तो उस औरत पर मरकूज थीं जो सामने मुर्दा हालत में मौजूद थी। सुल्तान मोहतरम उस औरत के करीब जाने लगे तो फौरन एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, गुस्ताखी माफ, मगर मजीद करीब मत आइए। ये औरत जनाकारी करते हुए मर चुकी है। खुदा ने उसे इबरत का निशान बना डाला है। आप अपना वजूद इस औरत की मैयत के करीब ले जाकर आलूदा मत करें। सुल्तान मोहतरम ने एक कहर आलूद नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर औरत के मुंह से चादर उठाई। कुछ देर तक उस औरत को बगौर घूरते रहे और फिर फरमाया कि इस औरत की नमाज जनाजा शाही जनाजगाह में अदा किया जाएगा। सभी लोग जो इस औरत के जनाजे में शरीक होना चाहें वो हाकिम मुकर्रर यानी मेरे साथ वहां चल सकते हैं, क्योंकि ये जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। दरबार में तो सन्नाटा छा चुका था, गोया वहां कोई मौजूद ही ना हो। आखिर सुल्तान इस कदर गुनाहगार औरत की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाना चाहते थे। तारीख के औराक में ये अल्फाज मिलते हैं कि आज से पहले शाही जनाजगाह में सिर्फ बादशाहों और उनसे मुंसलिक रिश्तेदारों के ही जनाजे वहां से उठाए जाते थे। हर एक के दिल में कई सवालात थे कि कहीं सुल्तान मोहतरम का इस औरत के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं। भला एक सुल्तान जनाकारी करने वाली का नमाज जनाजा क्यों पढ़ाएगा। ना चाहते हुए भी हजारों लोग वहां जनाजे में शरीक हुए थे। जब सुल्तान ने उस औरत को दफनाने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो वहां खड़े लोग सुल्तान से खासे बरहम दिखाई देते थे। सुल्तान मोहतरम ने उन सिपाहियों को देखा और बोले, तुम सभी जानते हो मैंने इस औरत का जनाजा क्यों पढ़ाया। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर बोले, सुल्तान मोहतरम, क्या ये औरत आपकी कुछ लगती थी। सुल्तान मोहतरम काफी रंजीदा दिखाई दे रहे थे। फिर कहने लगे कि मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे बताया जाए कि हर ये औरत घर में अकेली रहती थी या फिर इसके घर में कोई और भी मौजूद था।
جس شخص کے ساتھ یہ زنا کر رہی تھی وہ شخص کہاں ہے؟ دربار میں خاموشی چھا چکی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جو حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان محترم، میں جب اس مجمع تک پہنچا تو ہر کوئی یہی صدائیں بلند کر رہا تھا کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، یہ بدکاری کر رہی تھی، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان محترم نے غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ وہ شخص جو کہ مسافر لگتا تھا اور یہاں سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا تھا، کہنے لگا، اس مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا جو ان سب میں مجھے بزرگ لگتا تھا۔ اس نے ان سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار عورت کو پتھر مارے، اور یہ سبھی لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ عورت سیکھتے ہوئے مر گئی۔ سلطان محترم کی تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگے کہ فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اس عورت کے خاندان والے وہاں پر آ چکے تھے۔ خاندان کیا تھا؟ صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی، لاٹھی ٹپتے وہاں تک پہنچی تھی۔ سپاہی اسے تھام کر یہاں تک لائے تھے۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور سلطان محترم اس کا جنازہ پڑھا چکے ہیں۔ کہنے لگی، میری بیٹی کہاں ہے سلطان محترم؟ میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے، جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھے غریب کو دھتکار دیتا ہے، مجھے دھکے دے کر گرا دیتا ہے، نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلطان محترم مجھے انصاف دلائے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دے کر سلطان محترم بھی مضطرب دکھائی دینے لگے تھے۔ پھر آگے بڑھے اور اس بوڑھی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ ماں جی، آپ کی بیٹی اس جہاں فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی ماں کا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی۔ چیخ چیخ کر رونے لگی کہ کس نے میری جوان جہاں بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ عورت رو رہی تھی، جبکہ سلطان محترم نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہاری بیٹی کردار کی کھوکھلی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ فوراً اپنی نابینا آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر تو پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام کر ہی نہیں سکتی۔ سلطان محترم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے، یہ تو تم کہتی ہو اماں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زنا کاری کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات تو اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا تھا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی ماں وفات پا چکی ہے۔ دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے، ہر کوئی سلطان محترم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے ایک عورت زناکاری کی وجہ سے پکڑی جا چکی ہے اور اب سلطان محترم جو ثبوت اکٹھے کرنے لگے تھے تو بجائے ثبوت ملنے کے اس عورت کی ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ تبھی سلطان محترم کے دائیں جانب کھڑا وزیر آگے بڑھا کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے تو لگتا ہے یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی کردار کی اچھی نہیں تھی۔ اب جب آپ کے دربار تک پہنچی ہیں تو ڈر کر یہ بڑھیا بھی وفات پا چکی ہے۔ سلطان محترم نے اس وزیر کی بات پر سوچ بچار کیا تھا، لیکن اگلے پل سامنے بیٹھا ہوا مشیر کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس عورت کے چہرے پر اضطراب صاف واضح ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے تو سلطان محترم ہی جانتے ہیں۔ سلطان محترم اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سلطان محترم جانتے تھے، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ عورت زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس عورت کی موت واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس عورت کو ہی کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ وہ مرد کیوں نہ مرا جو اس گناہ میں برابر کا شریک تھا؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے۔ اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں موجود کئی لوگ جو اس عورت کو بدکار کہہ کر مار رہے تھے، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے ایک ایک سے پوچھ گچھ کی تھی، باقاعدہ اس چوراہے پر جا کر بھی لوگوں سے خود سوال کیا تھا۔
इस मर्तबा उन्होंने कोई बेस नहीं बदला था, बल्कि खुद वहां पर गए थे। उस औरत की मैयत को सरदहाने में रख दिया गया था। जो बात वहां पर एक दुकानदार ने बताई, उस औरत का मामला हल होने की बजाय मजीद ही उलझ चुका था। वहां पर खड़ा दुकानदार, जो सब बातों से बेनियाज था और शदीद गुस्से में भी लग रहा था, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुजरम कौन कहता है कि वो औरत ज़िना करते हुए मरी थी? ऐसा हरगिज नहीं है। जब मैंने यहाँ पर मजमा लगा देखा था, तो मैं भी मजमे को चीर कर आगे बढ़ा था। देखा तो वो औरत अभी तक जिंदा थी, सांस ले रही थी और दर्द से कुड़ा रही थी। वही पास ही एक शख्स खड़ा था, जो उसे लान तान कर रहा था, उसे गालम गलोच कर रहा था और लोगों को भी उसे मारने के लिए उकसा रहा था। वो कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बेख्या व बद किरदार औरत के जनाजे में शरीक होकर मैं अपना वजूद मैला नहीं करने वाला। ऐसी औरत को तो गधे पर बांधकर बड़े मजमे का चक्कर लगवाना चाहिए और यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इस औरत की लाश बीच चौराहे पर लटकाकर तब तक रखी जानी चाहिए जब तक इसका ढांचा साबित नहीं बच जाता। वहां मौजूद लोग मजीद मुश्तल हो चुके थे। यही नारे बुलंद करने लगे कि मारो मारो, इस औरत को मारो, उसे इबरत का निशाना बना दो। ये हर एक इस औरत के लिए इबरत का निशान बन जाए जिसने आज तक गुनाह किए हैं। इसे सही सलामत छोड़ना ही नहीं, वरना हमारे घर की बेटियां बहनें भी उसे देखकर अपनी हदूद फैलाएंगी। मजमे में लोग खड़े यही नारे लगा रहे थे और उनके आगे मौजूद शख्स तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देने लगा था। चीख चीख कर सामने पड़ी औरत के खिलाफ नारे लग रहे थे, जिसमें सांसों की रमक अभी भी बाकी थी। आसपास कई पत्थर पड़े थे, कई पत्थरों पर तो खून लगा हुआ था। वो औरत एक बड़ी सी चादर में अपना वजूद छुपा रही थी। साफ जाहिर था कि वो बेहिजाब है, सिर्फ वो सफेद रंग की चादर ही है जिसने उसका वजूद ढक रखा है। उसकी सांसों की डोर चली जा रही थी। वो कराहते हुए अपना हाथ लोगों की जान बुलंद करके कराहते हुए हल्की आवाज में कह रही थी कि पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मेरा हलक खुश्क है। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हर कोई बस पत्थर उठा उठा कर उसे मार रहा था। मैं किस किस को रोकता? जब मैंने पानी का गिलास उस औरत को देना चाहा, तो वहां खड़ा शख्स गिलास दूर फेंक चुका था कि उसके साथ कोई भी हमदर्दी न जताए। यहाँ तक कि एक पत्थर जाकर उस औरत के सर पर लगा और वो वहीं पर मर चुकी थी। नाक से खून बह रहा था। वो औरत बिल्कुल लहूलुहान थी और शायद अब वफात भी पा चुकी थी। वहां पर कई गैरतमंद मर्दों का मजमा लगा था, जिनके नजदीक ये औरत इंतहाई बुरी और गलत किरदार की औरत मालूम होती थी। जैसे ही ये लगा कि वो औरत जरा भी हरकत नहीं कर रही, तो एक शख्स जिसकी उम्र 50 से 55 साल के दरमियान थी, अपने हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा। उस औरत के दिमाग पर वो लाठी मारने लगा। फिर उसके नाजुक गालों पर वो लाठी मारकर देखने लगा कि ये औरत सचमुच मर चुकी है या फिर अभी भी इसमें जान बाकी है। वहां पर खड़े लोग तजस्सुस से उस बुजुर्ग को देख रहे थे कि हर ये क्या कहता है, अभी भी इस हसीन दोशीज़ा में जान बाकी है या फिर सचमुच मर चुकी है। उस बुजुर्ग शख्स ने वहां पर खड़े लोगों को कड़ी नजरों से देखा और अगले ही पल पूरी कुव्वत से वो लाठी उस औरत के चेहरे पर मार दी कि शायद अगर वो बेहोश भी हुई है तो दर्द महसूस करके उठ जाएगी। लेकिन जब उस औरत में फिर भी जरा भी जान की रमक दिखाई ना दी, तो कहने लगे, ये औरत ऐसा फतूर थी कि अगर उसकी हवा हमारे घर की औरतों को लगती तो शायद वो भी बागी हो जाती। सबसे आगे खड़ा शख्स जो नारे बुलंद करवा रहा था, कहने लगा, मैं तो ऐसी औरत का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। यह औरत तो इंतहाई बद किरदार है। मेरे तो तौबा तौबा, मेरे तो अमाल नामे ही स्याह हो जाएंगे अगर मैं इस औरत के जनाजे में शरीक भी होऊंगा। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग शख्स लाठी टीपते हुए वहां से जाने लगा। उसकी देखा देखी वहां पर खड़े जितने भी लोग मौजूद थे, उन लोगों ने भी वहां से जाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया जब बीच चौराहे में वो औरत तनहा मरी हुई रह गई। सिर्फ आसपास बड़े पत्थर थे जो उस औरत की इस मजलूमियत पर गवाही बने बैठे थे कि इस औरत को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। हकीकत बताते हुए उस शख्स की आंखों में आबदीदा हो चुकी थी। वो अपने दिल में एहसास रखता था सुल्तान मोहतरम आग बगोला हो चुके थे। फौरन हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग शख्स को ढूंढ कर लाया जाए, जो सब लोगों को उकसा रहा था कि उसका कत्ल किया जाए। कहाँ जाने लगा वह शख्स जो सबको उकसाने की कोशिश में लगा था? दरअसल वो इस इलाके का एक आलम भी था और आज से पहले इस इलाके में जिसकी वफात हुई थी, उसका जनाजा उसी आलम ने पढ़ाया था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे।
इसी खातर जब उसने उस औरत को मारने का कहा तो हर कोई मारने भी लगा। सुल्तान मोहतरम के कहने पर उस आलम को वहां पर लाने का हुक्म दिया गया। अगर वो आलम दीन था तो उसे चाहिए था कि वह लोगों को समझाता। आखिर सुल्तान मोहतरम के होते हुए उन लोगों ने कानून हाथ में लिया ही क्यों था। सिपाही जब उस आलम के घर गए तो ये बात मालूम हुई कि वो शख्स तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कितने ही रोज पहले वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा चुके थे। कब वापिस आएंगे कुछ मालूम नहीं। सिपाहियों ने जब ये खबर ला कर दी तो सुल्तान मोहतरम सोच में पड़ चुके थे। उस औरत के वजूद को किमियाई मादे लगा दिए गए जिससे उस औरत का जिस्म गलने वाला नहीं था बल्कि यूं ही रहने वाला था। पहले तो एक हफ्ते तक इंतजार किया गया कि वो आलम दिन वापिस आए और उससे पूछगिछ की जाए, लेकिन फिर एक रोज सुल्तान को दाल में कुछ काला लगने लगा। कहीं न कहीं दिल में ये बात आने लगी थी कि हकीकत क्या है, उस औरत को क्यों मारा जा रहा था। कितने चश्मदीद गवाह जिन्होंने अपनी आंखों से उस औरत को जना करते हुए देखा था। इन सब की हकीकत वो आलम दीन ही बता सकता था। कुछ सोचने के बाद सुल्तान मोहतरम ने उस रोज अपना भेष बदला और भेष बदलने के बाद सुल्तान मोहतरम महल से बाहर कदम रखा। वो एक सवाली बने थे। उनका हुलिया बिल्कुल किसी सवाली की तरह ही था। चलते चलते उस घर तक आए थे जो कि बाकी घरों से काफी मुनफरद था और काफी खूबसूरत भी बना हुआ था। सुल्तान मोहतरम ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से खातून की आवाज आई। सुल्तान मोहतरम सवाली बने कहने लगे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ। अब तो कशी के दौरे पड़ने लगे हैं। अगर आपके घर में कुछ खाने को मौजूद है तो मुझे गरीब को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस औरत ने पहले तो एक नजर सुल्तान मोहतरम को देखने के बाद दरवाजा बंद करना चाहा। कहने लगी, अरे माफ करो, अभी तक घर में कुछ भी नहीं बना। लेकिन अगले ही पल सुल्तान मोहतरम ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। फिर इंतहाई दुख भरे लहजे में कहने लगे कि इस पूरे गांव में मुझे सिर्फ आपका घर ही इस काबिल लगा है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मैं तो सवाली हूँ, आपको दुआ दे जाऊंगा, क्या पता मेरी कौन सी दुआ आपको लग जाए। उस औरत ने जब बार बार सुल्तान मोहतरम को ऐसा कहते सुना तो सुल्तान मोहतरम को घर के अंदर ले आई। एक जाने बिछी हुई कालीन पर सुल्तान मोहतरम को बिठाया और खाना दे दिया। तभी जो कुछ सुल्तान मोहतरम ने देखा हैरान रह चुके थे। वहां पर मौजूद सामने कमरे में वही आलम दिल मौजूद था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तो इस शहर में मौजूद ही नहीं है। जैसे ही सुल्तान मोहतरम की उस पर नजर पड़ी तब फौरन दस्तरख्वान से उठ खड़े हुए। उस शख्स के पास जाकर उसे गर्दन से दबोचा था। वो आलम दिन पहले तो हड़बड़ाया, बड़े ही अना और मगरूर अंदाज में कहने लगा, तू होता कौन है मुझे गर्दन से पकड़ने वाला। लेकिन जब सुल्तान मोहतरम को अपने करीब खड़े देखा तो जैसे उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। सुल्तान मोहतरम ने उसे दरबार तक लेकर आए थे। वो बहुत घबरा रहा था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैं तो बड़ा ही नेक शख्स हूँ, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? सुल्तान मोहतरम ने उसे देखा और फिर कहने लगे, तुम खुद को एक आलमदीन कहते हो, लेकिन जो जाहलाना अमल तुमने किया है, क्या तुम जानते भी हो अगर एक औरत ज़िना करते हुए पकड़ी भी गई तो लोगों को उसे पत्थर मारने का क्यों कहा? मेरे हर सवाल का जवाब खुदा को हाजिर नाज़र जान कर दो। अगर जरा भी झूठ की आमेजिश मुझे महसूस हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर फांसी पर लटका दूंगा। पहले तो वो आलम दीन थोड़ा हड़बड़ाया, कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत गुनाहगार थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो बाकी बहन बेटियों की इबरत के लिए ऐसा कर चुका था, मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी ना थी। सुल्तान मोहतरम ने जो बात उसे कही सुनकर वो कदमों में गिर चुका था। सुल्तान मोहतरम कहने लगे, अगर तुमने औरत को जना करते हुए देखा है तो वह शख्स कौन है जिसके साथ वो जना कर रही थी? यह सुनकर उस आलम के चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी हड़बड़ाहट सुल्तान मोहतरम से छुपी न रह सकी। सुल्तान मोहतरम कहने लगे, कहीं उस औरत के साथ गुनाह करने वाले तुम ही तो नहीं? इतना सुनना था कि वो आलम दीन तड़प उठा। अगले ही पल अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगा, मैं खुद की कसम खाकर कहता हूँ, आज तक कभी हरामकारी की तरफ नहीं गया। सुल्तान ने ये तो जान ही लिया था कि ये कुछ जानता है, लेकिन बताने से इनकारी है। उस आलम दीन के कितने ही चेले खड़े हो चुके थे, बाकायदा एहतजाज करने लगे थे कि सुल्तान मोहतरम, आप एक जानी औरत के पीछे हमारे आलम दीन साहब पर शक कर रहे हैं, उनके किरदार कशी कर रहे हैं। वो जना करने वाली थी, हमने उसे इबरत का निशाना बनाया है। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत करो, बाज़ दफा निकलने वाला नतीजा हमारी सोच से बिल्कुल बरक्स होता है। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, इस आलम को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, तब तक खाना न दिया जाए जब तक ये राज न उगल दे।
وہ عالم دین روتا رہا، چلاتا رہا، لیکن اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابھی ایک دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ وہ ہلکان ہوا سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر جو سچائی اس نے بتائی تھی، سلطان محترم کے چہرے پر آیا غصہ دیکھنے لائق تھا۔ سپاہیوں سے کہہ کر کنیزوں کو بلوا کر وہ میت وہاں پر رکھی گئی، جو کہ اس عورت کی تھی۔ سپاہی دربار میں ایک شخص کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ جیسے اس کی نظر عورت پر پڑی تو وہ تھوڑا گھبرا چکا تھا، مگر اس عورت کو مکمل نظر انداز کر کے سلطان محترم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سلطان محترم، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ سلطان محترم نے اس عورت کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگے، کیا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ اس نے اس عورت کو دیکھنے کے بعد نظریں پھیر لی، کہنے لگا، نہیں سلطان محترم، یہ عورت تو زانی اور بد کردار ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس علاقے کا سب سے زیادہ مالدار تاجر مانا جاتا تھا، سود پر قرضے بھی دیا کرتا تھا۔ سلطان محترم نے جب اس سے بار بار پوچھا اور وہ منہ پر جھوٹ بولتا رہا تو سلطان محترم نے ایک زناشدہ تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے، حقیقت بتاؤ گے یا پھر تمہیں بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے؟ وہ تو وہیں پر ڈیٹ بنا کھڑا تھا، کچھ نہ بولا، لیکن سامنے بیٹھے وہ بزرگ عالم رونے لگے، رو کر کہنے لگے کہ یہ تو حقیقت مرتے دم تک نہیں بتائے گا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں پڑھ لکھ کر دینی تعلیم سیکھ چکا ہوں اور لوگ مجھے عالم صاحب کہتے ہیں، میں لوگوں کے جنازے بھی پڑھا دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرے گھر کا چولہا اس تاجر جس کا نام ابو سلیم بن اختر ہے، انہی کے پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ سود پر قرضے دیتا ہے، غریب عوام سے سود وصول کرتا ہے اور اسی میں سے مجھے پیسے دیا کرتا ہے۔ اس روز یہ میرے ساتھ ہی اس عورت کے گھر گیا تھا، کہنے لگا، آج سے 5 سال پہلے اس کے باپ نے قرض لیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہ کیا۔ ہم دونوں بغیر کسی پردے کی عورت اور اس کی ماں کے گھر چلے گئے تھے۔ اس کی ماں تو نہ بینا تھی، لیکن یہ جس قدر حسین تھی کہ دیکھ کر اس تاجر کا دل پھسل گیا، کہنے لگا، مجھے اس کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بات اس عورت سے بھی کہی، اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گی تو میں تمہارا پچھلا قرضہ معاف کر دوں گا، مگر یہ نہ مانی تو ایک روز یہ شخص اس کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس کی نابینا ماں کو بے ہوشی کی دوا میں نے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی اور اس کی چیخو پکار کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ تاجر تو وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن مجھے کہہ گیا کہ باہر محلے میں یہ خبر پھیلا دو کہ عورت زنا کرتی ہوئی مر گئی ہے۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی، اس تاجر نے اس کے ساتھ بے تحاشا تشدد ابھی بھی اس کی زیادتی چل رہی تھی، اس کے وجود پر کپڑے پھٹ چکے تھے۔ میں نے ہی لوگوں میں یہ بات پھیلائی تھی اور خود اسے گھسیٹ کر باہر لایا تھا۔ اس کام کرنے کے بدلے میں مجھے اس تاجر نے لاکھوں دینار دیے تھے۔ راز کھول کر سامنے آ چکا تھا۔ سلطان محترم کی آنکھوں میں غم و غصہ تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے، بھلے ہی تم لوگ یہ حقیقت اب بتا رہے ہو، لیکن میں جلد بازی مزاج شخص نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ ہی جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا تو مجھے واضح ہو چکا تھا کہ یہ عورت بد کردار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اس کی کہانی لکھی تھی۔ اتنے دنوں تک چوراہے پر پڑے رہنے کے باوجود اس کے وجود میں بو نہیں تھی، کیونکہ یہ نیک تھی۔ سلطان محترم نے سب سے پہلے تو اس عورت کو دفنایا۔ جن لوگوں نے اس عورت کو مار مار کر قتل کر دیا تھا، وہ سبھی لوگ رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس عالم اور اس تاجر کو سر عام اسی چوراہے پر پھانسی کے تختے پر لٹا دیا جہاں پر اس لڑکی کو پتھر مارے گئے تھے۔ لوگ سلطان محترم کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن سلطان محترم نے اس موقع پر یہی کہا تھا کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، حقیقت جو دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں۔ معاشرے میں جو کچھ بھی دیکھو اسے اپنے گھر میں بیٹھی با پردہ بہن بیٹیوں اور بیویوں سے مسلط مت کرو، اور باہر کے سنگین جرائم دیکھ کر ان پر پابندیاں اور بلا وجہ کی روک ٹوک مت کرو، ورنہ عورت اپنے گھر کو ہی قید سمجھ کر وہاں سے آزادی کی متلاشی ہو جاتی